Good evening, everyone. I'm Alan Crixinija Navarro. I'm 15 years old. My hobbies are playing volleyball, writing poems, playing guitar. My mother name is Sheila D. Juaniti. My father name is Romeo Alan R. Navarro. My brother name is Alan Court G. Navarro. So here is my video. Family, not complete and complicated. It's complicated. This means my family is not complete and always they fight always, or somehow it's complicated for me to understand about the what's unsaon nila pag fight, how they fight for the first place. So occupation. Uh, Occupation is mean mga jobs sa trabaho. My mother is an entrepreneur. She had the business from personal collection and selling ice pop. And my father's job is attorney. He works at GL. He's a lawyer and he's the boss of that that office. Their relationship. My relation between my parents are not commonly close between both of them. Sometimes we ignore each other or we dili magpansinay. We don't talk sometimes or often. We just pass by and ignoring. And sometimes we are not so close. I didn't talk about my feelings to my dad or my mom because I was too shy to even say to them. My money is the ilang mga kwarta, mga sweldo. My father's side is rich, pero di gazud rich, gazud kanang simple ra gani kanang dili ka razaw dato, di pud ka razaw. It's more like an average pero less rich, kibali a little rich, kibali kanang ni sa mga daghang kwarta tapos dili ni sayang isa pang tipon like that. And sa mother na side is average, di kami dato, di pud mi pobre kay na may mga na mo makabuhi man mi nang tarong, di pud mi dili ko kanang tawag na kanang mangadyo gani, mangadyo sila kailangan. I was kibali happy ra ko nga unsa ila gihatag nako. Salamat. Ang dili ko spoil na child. Understand. Kibali o permi ko permi ko sugoon ni father. Permi mamati gazud ko. Di ko reklamo or anything. Always agree his orders kanang kung sa isa isugo biskan ladyo or maot makasipog mo sunod gazud ko kay magpakasipog gazud siya, kibali magpungot siya na dili ko mo ahong na learn kibali sa understanding o always obey his command. Parihara sa understanding, always agree, kibali musunod ka sa iyang mga sugo, mga utos sa ang father. Ang action kanang mapungot kani siya refusing his utos. One time refuse ko sa iyang utos, bata pa ko, wa pa ko pero na ibaw na remember na naho sige ra ko kasab-ang ko, kibali pakasipog ko sa isang mga friend ug isang bisita tapos sugot tapos ma-refuse ko, isa ko ipakasipog or ija kong dapayon sa una dapayon dili ko sa face, sa lubot balik for bad kay bad man na. Unsa best advice ni mom sa aho, don't copy your dad attitude when you grow up.
sabot kay naka-experience man ko sa batasin ni daddy, like makapi gani o grow up kay di ko ganahan na kay maluoy ang bata unsa og maluoy ang bata luoy pag asawa pero meron kasabon dato lagi ka pero may kakasabon kanang unsay puyos naman ni na broken family bale unsay puyos ag money na yung imong money pero di mo happy di mo happy family so tapos ug na imong money tapos lawyer pa ka azo pag ingon na ikaw na kasi pinakakamhanan gani kay bali mo for example mo ingon si daddy na nga ako'y sa pamilya ako'y isunod iso mga utos kay bali kana di ko masundo kana kay tao ra man pud ta pero mara na sa worst words mga worst words ni father sa ako is di ta ka paborito, you're not my favorite son kay mga di na ako kay for privacy ba I wish you will never be alive mga nagagod na pinaka sakit na pamation kay base kay sa una ingon ako ni Zan na tanan di ka mabuhi kay sa una hapit to kung napatay kay pagbagyo adto sa audit tapos hinglaga man to sa pagkaduyom unsa paghawid na ako sa grills na connected ay sa live wire unsa paghawid na ako inkirig nangadyo ko tabang no tabang hopefully salamat sa Ginoo na na ako tangtang ang kamot say by a miracle so pag ni daddy tana mapatay ikaw wa tana ka kanang di ta mabuhi I was traumatized and hurt at the same time because about what I just heard from my father bali sa kana tapos murag gusto ko sa niya ija ko kanang and you were a piece of scumbag pasabot ana is scumbag mean a dirt lipa imong dili og lipa na auto kalipa ba nimo na scumbag you're a dirty person dili kon bastos kibali ka na lungason garaon always kibali kanang irresponsible mao na ingnon ko unsa irresponsible ingnon ko so mao ra to bye bye thank you for watching my video and that's all